unang maglalaro ay ang mga taekwondo gyms. Oh, very. Okay. Ladies, Shena and Christine, sino tagahula? Manok taga. Ay, Sino nako. tagahula? Wala pa sa sarili ito. Ikaw? Ano? Saan tayo? Ikaw, Christine? Ninenervous ka? Hindi, ikaw nga tagahula. Okay, sige. Oh, sino dito? Sige, doon ka muna kay Miles. Pwesto. No coaching, no movement. Sa kanya lang, square. Pili kayo ng category, dalawa pa. Bagay, pagkain. Bagay po. Bagay. Slang. Huwag ka nervousin, mahirap yan. No pressure, pero mahirap. Okay, timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Nasa loob ng bahay. Oo. Nasa sala. Wala. Kwarto. Sala. hindi Oo, pwede. hindi pwede. Hindi. Kwarto. Hindi. CR. Hindi. Kusina. Oo. Panluto. Hindi. Appliances. Hindi. Utensils. Oo. Pangkain. Oo. Plato, kutsara, baso. Hindi. Tinidor. Hindi. Hindi. Pangkain. Oo. Knife. Hindi. Kutsilyo. Hindi. Nasa kusina. Oo. Nasa lababo. Hindi. Hindi appliances. Hindi. Electric. Hindi. Kusina. Nasa taas ng lababo. Hindi. Pwedeng ituloy. Pwedeng tuloy-tuloy. Joey! Ito cabinet, drawer. Pwede. Nasa loob ng cabinet. Pwede. Bagay. Nasa loob ng cabinet. Pwede. Okay. Baso, mug. Nasa loob ng cabinet. Shit. Pwede. Bote. Hindi. Pass. Pass. Next Pass, word. oh. Nasa loob ng bahay. Oo. Nasala. Oo. Inuupuan. Hindi. Nasa ceiling. Hindi. Nasa wall. Oo. Sinasabit. Oo. Medal, certificate, Hindi. wall clock. All clock. Point. Oh, inadali. Nasa loob ng bahay. Oo. Sala. Oo. Nasa sala. Inuupuan. Hindi. Nasa ginagamit. Oo. Appliances. Oo. TV. Hindi. TV. Electric fan. Television. 2 points. Sa loob ng bahay. Hindi. Ginagamit dinadala. Hindi. Sinusuot. Oo. Ulo. Hindi. Gitna. Hindi. Baba. Oo. Pantalon. Hindi. Short. Hindi. Skirt. Hindi. Underwear. Hindi. Sapatos. Oo. Shoes. Shoes. Hindi. Slippers. Hindi. Sandals. Boots. Hindi. Footwear. Oo. Medyas. Hindi. Sandals. Slippers. Boots. Hindi. Pag-pass. Hindi. Shoes. Shoes. Oo. Rubber shoes. Hindi. Black shoes. Hindi. Shoes. Oo. Type ng shoes. Shoes color. Hindi. Last 30. Hindi. Hindi. Pero shoes. Oo. Safety Pwede. shoes. Hindi. Ginagamit ko. Sneakers. Hop, Hindi. diretso tingin, Shena. Sintas. Ala. Very good. Galing. Ninenervous pa yung lagay na yan, ha? At 3 words sila. Okay, sunod natin ang Team Green Flag. Thank you, Shanna and Christine. Sino tagahula? Ako po. Ikaw, Jeremiah. Okay, doon ka kay Miles. Pwesto. Okay. Isang category na lang natitira. Yan ay Oy! pagkain. Yummy. Timer ready. Give me 5 on the board. Solid. Timer. Wala pala. May lakad ka? May taxi. May naghihintay. Timer starts now. Solid. Oo. Nasa prutas. Hindi. Nasa gulay. Hindi. Condiments. Hindi. Street foods. Hindi. Nasa bahay kubo. Wala. Hindi. Mahaba. Pwede. Mahaba. Sweets. Dessert. Hindi. Pass. Pass. Next word. Solid. Hindi. Liquid. Oo. Drinks. Hindi. Sweet. Hindi.
Liquid, for breakfast? Hindi. Lunch? Hindi. Dinner? Hindi. Gulay? Hindi. Nasa bahay ka ubo? Hindi. Drinks, liquid. Condiments, di din. Condiments? Toyo, asin, patis, mantika. Mantika, cooking oil. 1 point. Solid? Hindi. Liquid? Hindi. Street foods? Fish, bilog? Hindi. Pansit? Hindi. Fishball, kwek-kwek, kikiam. Barbecue isaw. 2 points. Solid? Hindi. Liquid? Solid, No prutas, coaching, Dabber guys. gulay. Gulay, bahay kubo. Hindi. Matigas. Matigas kalabasa. Hindi. Singkamas. Hindi. Mahaba. Pwede. Talong. Hindi. Sinasabawan. Pwede. Sinasabawan. Pwede. Nasa sinigang. Pwede. Hongkong. Hindi. Pass. Oh. Pass. Solid. Last word. Nagpas. Last word. Solid, gulay. Hindi. Prutas. Hindi. Prutas, prutas. Dessert. Pwede. Dessert, fruit salad. Hindi. Dessert, halo-halo. Hindi. Matamis. Pass. Last word na yan, Jeremiah. Last word. Okay. Solid, prutas. Hindi. Prutas, solid. Condiments, di din. Hindi. Street foods, di din. Hindi. Prutas, di din. Di din gulay. Hindi. Solid liquid. Wait. Last 30 seconds. Solid, wait. Wala, di din siya prutas, di din siya gulay. Hindi. Prutas siya? Hindi. Di din. Nilalako? Pwede. Nilalako, malagkit? Biko? Pwede, pwede. Biko, pwede. Cake? Pwede. Biko, cake. Dessert, ube? Pwede. 3. Leche flan? Pwede. Leche flan, puto. Bawal magmura. Puto. Nagmura. Puto, Parang nagmura eh. Okay. Yung ginger, nasa bahay kubo. Oo. Humindi eh. Okay, thank you, Jeremiah and Nathan. Thank you. Nice Eh, try, good tuwa si try. Christine. Okay. So, papasok sa jackpot round ay ang mga taekwondo. Okay. Para sa jackpot round, Mami Josie, Ellen. Ladies, come back. Congratulations, players. Yahoo, final round na tayo. Suko. Okay, sige, jackpot round na, mami. Ellen. Players, dito sa round 3, all categories na ang huhulan niyo. Pwedeng magpass pero hindi na mababalikan onwards. Kapag nakahula ang isa, 10,000 pesos. Kapag dalawa, 20,000 pesos. At kapag nakatatlo jackpot, na 50,000 pesos. Good luck! Laban lang! Ninenervyos ka pa rin? Medyo po. Ha? Medyo po. Medyo lang? Ito Okay. Ano, Ikaw pa rin galing. tigawala? Opo. Oh, siya na. Opo. Ikaw pa rin? Oh, sige, balik ka sa pwesto. Si Christine. Okay. Timer ready. Give me 5 on the board. Hindi. All categories. Nakanervyos naman talaga yun. Totoo yan, bossing. Ang hirap pa po nito. Ay, oo. Sobra. All categories. Naku. Tapos may time limit Okay, Kiawan. Tayo, 50,000. Naku! Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Oo. Solid. Oo. 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 Ulam. Oo. May sarsa. Sabaw. Hindi. Sabaw. Pinirito. Hindi. May sarsa. Wala. Oh, hindi pwede. Pwede. Kung May makawala sarsa. ka, wagas. Hindi. Sabaw. Ulam. Oo. Okay. Pinirito, dry. Hindi. Dry. Okay, may sarsa siya. Okay. Hindi. Ulam. Pass.
Hindi. Lugar. Oo. Lugar. Local. Oo. Asa, Luzon. Oo. NCR. Patay na. Luzon. Na-practice natin to. Pwede mag-pass, ha? Pass. Pass. Next Tao. word. Tao. Word number 3. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Hindi. Hayop. Oo. Nasa ipapawid. Oo. Ibon. Oo. Agila. Hindi. Ibon. Ibon. Agila. Type ng ibon. Oo. Okay. Ibon. Kalapate. Hindi. Ano pa ba? Ibon. Hindi siya pwede sa water. Sa Hindi. air lang. Okay. Ibon. Agila, kalapate. Pass. Word number 4. Last Tao. two words. Oo. Artista. Hindi. Local. Last Hindi. one. International Hindi. singer. Hindi. Sports. Hindi. Singer. Hindi. Artista. Hindi. Athlete. Hindi. Tao. Hindi. Musician. Hindi. Ano? Hindi siya atleta. Tao, artist. Hindi. International. International. Hindi. Local. Hindi. Artist. Last 30 seconds. Local. Hindi. Tao. Oo. Na local. Hindi. International. Hindi. Parte ng tao. Okay, ulo. Oo. Ulo. Ay, sorry. Tenga, mata. Hindi. Kilay, buhok. Hindi. Ilong, ipin. Hindi. Dalaw, Hindi. bebila. 10 seconds. Bibig. Oo. Bibig, mouth. Mouth. Hindi. Teeth. Hindi. Yeah! The best. Ayokong biruin, baka biglang manipa. Tumadyak.